কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি দেখা হেলে তুম সাথে ফিটাইবি বলি দেখা হেলে তুম সাথে ফিটাইবি বলি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি সেদিনু খোঁজে মু তুমকু সাগরে সমীরে আকাশ বনানি পুଣି অবনি সে পারে সেদিনু খোঁজে মু তুমকু সাগরে সমীরে আকাশ বনানি পুଣି অবনি সে পারে শুনিবি টিকিয়ে মধুর ভারতী নয়নে দেখি তুম উদার মূরতি মাগিবিনি কিছু পাদ ছুঁই দেবি খালি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি ঝরি ঝরি আসে আয়ুষর ধারা সরি কেবে গো ভরিব তুম করুণার বারি ঝরি ঝরি আসে আয়ুষর ধারা সরি কেবে গো ভরিব তুম করুণার বারি চিন্তামণি মো পাই হেল কিয় চিন্তা কলপ বটে গণ্ঠি রহিছি অফিকা এ জীবনে সতে তাহা পারিবি কি কলি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি কল্পনা কলপ বটে বাঁধিছি সুতুলি দেখা হেলে তুম সাথে ফিটাইবি বলি
देखा हेले तुम साथे फिटाइबी बोली कल्पना कल्प बटे बांधिछि सुतुली कल्पना कल्प बटे बांधिछि सुतुली। 1978 रे मु आम बड़ पुओ राजेश को आणिक आम दीज आसी व्रतघर करने को पूरी दर्शन करने को गलु। प्रकृत में ठाकुर अणसर घरे रही सारी आमर दर्शन कौन हम किंतु कल्पवटरे गोटे घंटी बांधिले मानसिक पूरण हुए बोली समस्ते कहले। मुझे मोर मानसिक थिला जे मुझे फेरिकी आसबि अमेरिका छाड़िकी ए देश में सेटल करी मुझे घंटीटा फिटेबी किंतु सेटा तो आउ संभव नुह। तेणु कौन भाभी कल्पना कल्प बटे बांधी सुतुली बोली मु लिखिली।